পটো মার্কা ভোট দই চপাই খাই তিনি মানগ্রাম ভ্রমগ্রাম মহারাজা পট কিছু নেতৃত্ব তিনি বিপ্লব দেবন পটো মার্কা ভোট দই চপাই তিনি মানগ্রাম ভ্রমগ্রাম বিপ্লব দেবন পটো মার্কা ভোট দই এমপি ছিলাম कांग्रेस नो कायसे पण बोल इमान घला पार्मानेंट के बुया तो बागै सें थागो तागलै बिप्लब देव कुमार न जों बुबाग्रा बाय किप्रामो थाबाय नि हिस्ट्री सिम जे इतिहास कमाय तो मने महाराजानि जागा तो कमाय बें फेरबि माननाय ते अमित शाहजी बड़ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আজকে 19 চরিলা মণ্ডলের 35 নং বুথে আমরা ডোর টু ডোর করি। আমরা আশা রাখি ভারতীয় জনতা পার্টি তিপ্রামথা এবং আইপিএফটি জোট যে জোট আগামী দিন বিপ্লব দেবকে আমাদের চরিলাম থেকে আমরা বিপুল ভোট দেব এই আশা আকাঙ্ক্ষা রাখছি এবং মানুষের যে আস্থা বিপ্লব দেবের উপর এবং ভারতীয় জনতা পার্টির তিপ্রামথা এবং আইপিএফটি জোটের উপর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা বুঝতে পারছি এইবার 400 পারের অংশীদার আমাদের চরিলাম থেকেও আমরা 40,000 ভোটের মধ্যে 30 থেকে 35,000 ভোট আমরা বিপ্লব দেবকে দেব ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে। কত নাম্বার ওয়ার্ড এটা 19 চরিলাম মণ্ডলের 35 নং বুথ। হামাই সিংকিনি আজকে আমরা চরিলাম কেন্দ্র सिनी रंगमाला बिसियो दुटुगुर कैम्पिंग থাকে বসকানো থানো सिनी प्रार्थी तिप्रामथा आईपीएफटी ताई बीजेपी जूट ने प्रार्थी सिनी बिप्लब कुमार जी बड़ सिंह बिबुल गुटे पास खाइने मागे जों दुटुगुर कैम्पिंग खायो ताई आं चरिलामनि जत जागाव सबाइमानि आफाना चरिलामनि जत भोटार्स ताकोके भोट सोनां साव दिस द हिस्ट्रिकल एकॉर्ड अंखा बुबाग्रा एन अमित शाह बीजेपी जे हिस्ट्रिकल एकॉर्ड खाइतो माने बन इमप्लिमेंट ngन बागै दिस टाइम जों बीजेपी पद्धतिनो भोट दई बिप्लब कुमार देवजी सिनि पश्चिम त्रिपुरा आसनो बन पास खाइमार हने बिपुल बुते बन बागै जों दिनै भोट प्रचार अंखजाक सिन लगी दङ बीजेपी नि मंडल प्रेसिडेंट आंनि दङ मथानि ताई सिनि लिडार्स दङ बीजेपी लिडार्स मथानि लिडार्स ताई आईपीपी लिडार्स दङ जागबा जों थांसा मनो थांसा जों सीपीएम कांग्रेस बहुत बছর বরক থাক জাখা বহুত বছর বরক খাইকা এই বরক অনেক বরকনি যে সময় ত্রিপুরাসনनि যে একটা এই পজিশনে থানা তো মানে আপনার সাথে লগিনাই ত্রিপুরাসন দাবিয়ে তনইনাই সিপিএম কাংগ্রেস যে রাজনীতি মানে আবার ত্রিপুরা রাজ্য আগামী দিন কমাই থানায় সিপিএম কাংগ্রেস কমাই থানায় বনবাগৈ जों अमन ककसारनाय आगामी 19 तारिखो जेसके माने सिनि बिपुल कुमार देवजी न सिनि तिप्रामथा बीजेपी ताई आईपीपी प्रार्थी न बिपुल बुते जों चलिम केन्द्र जों एराउन्ड अ जागाव 16,000 सिनि जनजाति भोटार्स दङ लास्ट 23 ओ जों एमएलए मानखा 11,000 12,000 सामथिं बायसे और पास खायका जों जे मथाने जे बुट माने आबन सेबल सकतेव बिसि खायनाय जयलाम जों सिनि जनजाति बुट जों जागा प्राय एराउन्ड 16,000 बिसिङो जों 13 থেকে 14,000 बुट नाय रहन बागैने सिंगिन दूर सिंगिन और अब खायजा रेलिक खायनाय सिंगिन सफायजा बेलायनो हामबाय।